IPAS dapat dimasukkan tidak digunakan pakai buat sementara waktu. Pada awal SEM ini, sistem IPAS diperkenalkan semula dan bantahan telah dilakukan. Pada minggu lepas saja, pihak MPP telah berbincang bersama TNC HEP seterusnya dengan TNC Pembangunan NC bagi memasukkan sistem IPAS, tetapi usaha kami macam itu juga. Seterusnya, perkara ini telah dibawa kepada Exco Pendidikan Selangor. Usaha MPP dan Exco Pendidikan Selangor bagi menyelesaikan krisis Universiti Selangor, dan hari ini kami menanti keputusannya. Okey. Sekiranya perkara ini masih student masih tidak menyokong dan memerlukan kami untuk bawa kepada pihak atasan, kami tidak ragu-ragu dan tidak rasa takut untuk benda ini memorandum seterusnya untuk membawa memorandum ke Menteri Besar, sebab kami telah menghantar petition kepada Exco Pendidikan Selangor. Okey. Seterusnya, hostel. Pada bulan Januari, pelajar-pelajar telah menerima satu notis di mana notis tempat buah. UNICEF memperkenalkan 4 hostel di mana Taman Alu, Kota Puteri, Bukit Minyak, Tasik Putih, Liliwood, Rosewood, Atalia dan Azalia sebagai kediaman, di mana atas isu-isu tertentu menyebabkan hostel tertutup. Jadi persoalan-persoalan mahasiswa sekarang, sejauh mana prosesnya dan sampai bila akan siap dan bila kami boleh masuk ke dalam. Untuk menjelaskan kedua-dua isu ini, saya menjemput Prof. Harun Muhammad untuk menjelaskan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, hari petang. Okey, yang pertamanya sebelum kita sambung, kita nak tanya siapa yang duduk di asrama Kota Puteri? Bangun Kota Puteri. Okey, bangun. Kota Puteri, bangun Kota Puteri. Okey, jadi lebih kurang 20%. Okey, duduk. Siapa yang duduk asrama Tasik Puteri? Bangun. Okey, Tasik Puteri ramai sikit. Ramai sikit. Okey, siapa yang asrama, siapa yang duduk Bukit Minyak? Bangun. Sebelum saya nak promote Bukit Minyak ni, berapa orang kata bangun sikit Bukit Minyak? Bukit Minyak. 1, 2, 3. 3 orang je. 4 orang je. Okey, Bukit Minyak. Siapa yang duduk Taman Ilmu? Cepat bangun. Okey. Siapa yang tak duduk asrama? Cuba kalian bangun. Yang tak duduk asrama. Yang tak duduk asrama kita berapa orang? Siapa yang tak duduk asrama kita? Mana yang duduk kat luar? Oh, lebih ramai. Okey. Saya ingat MPP pun kena bangun juga, pasal dia tak duduk asrama juga. Sebagian lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cerita soal asrama. Kita start satu-satu. Yang pertamanya, kita pindah daripada asrama kita Jaga Niaga. Semua orang dah tahu. Bila kita pindah ke asrama Jaga Niaga, kita nak maiki, kita ada masalah dengan perundangan. Masuk keluar mahkamah, kita ada menang 3 kali. Hari ini kita patut masuk, masih lagi ditahan di asrama Jaga Niaga, tak bagi kita masuk. Jadi kita tunda sampai hari Senin kita akan masuk. Kita diberi masa 2 bulan setengah untuk oleh Menteri Besar untuk buat
Pertengahan bulan 12 kita akan start mula biking. By hook or by crook. Jadi usaha kita suka tak suka kena buat. Kalau terpaksa kita akan masuk, kita akan lulus. Sekarang sebelum ni kita nak masuk tak boleh. Kita berdepan dengan court order, arahan mahkamah. Kita tak boleh melawan arahan mahkamah. Pasal jana niaga hostel tu disign oleh orang sebelum kita masa lebih kurang masa Khitoyo dulu. Dia sign untuk 20 tahun. Tanah tu diberi pada satu company tu, kita kena bayar RM1 juta sebulan, RM900,000 sebulan, duduk tak duduk, untuk tak untuk, kita kena bayar untuk 20 tahun. Kemudian kita juga design agreement untuk jaga landscape ni. Kita juga kena bayar ke syarikat jalan niaga untuk RM483,000 sebulan. Beki tak beki kita kena bayar untuk 20 tahun kontrak dia. Kemudian kita juga diberi serahkan tanah pusat pelajar tu kepada syarikat yang sama. Syarikat ni syarikat pekan, orang pekan. Kita bagi kat syarikat juga yang sama untuk 20 tahun pusat pelajar tu. Elektrik kita bagi dia free, air kita bagi dia free, dia pungut sewa. Tapi hari yang kedua, hari 2-3 hari ni kita juga tolong bersihkan. Jadi bersih pun kita tolong bersihkan. Kalau kita tak bersihkan, teruk sangat kotor. Tapi dia collect kan kita ni. Kemudian kita juga bagi kepada company yang sama perumahan. Okey, saya diminta cakap 2 bahasa. Bahasa Kelantan boleh tak? Saya diminta bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Okey. Kemudian kita juga usaha perumahan pegawai itu pun kita kena bayar dekat syarikat tu RM43,000 sebulan untuk 20 tahun. Untuk tak untuk. Jadi 25% daripada pendapatan yang budak-budak kaya setelah bayar ni kita bagi kepada syarikat jalan niaga untuk 20 tahun. Itulah. Jadi kita rasa benda tu kita kira-kira tak patut sampai peringkat tu. Jadi kita penyusunan semula lah. Tapi insyaAllah lepas bulan 12, minda 12 kita akan masuk. Kalau kita tak boleh masuk, kita akan buat asrama baru. Okey, itu dah pasal dulu asrama. Kemudian kita duduk asrama kat luar. Okey, kita duduk asrama kat luar. Siapa yang tak duduk asrama kat luar, yang tak duduk dengan kita, duduk rata-rata yang tak duduk dengan kita, mulai bulan ni kita dah ada perkara untuk menilai keselamatan. Mana kita dah ada. Jadi kita dah pilih perkara khas untuk cek semua pelajar kita yang tak duduk asrama. Jadi kalau siapa yang nakal sikit, kita jaga-jaga. Kita ada spy, kita dah hantar kata-kata. Jadi jaga-jaga sikit. Sepatutnya kita tak tahu, tapi tak apalah saya tak tahu. Jadi kita cek. Kita juga pelaku tak apa. Kemudian itu yang duduk dalam kat luar. Jadi kat luar pun tak apa bebas. Kita akan cek. Kita dah pilih. Kita dah ada yang akan berjalan yang malam cek. Kemudian yang duduk asrama. Yang duduk asrama, duduk asrama. Asrama kita sewa dalam kita sewa dalam 600 sebulan. Satu tempat, satu bilik-bilik asrama tu. Pasal yang pertama dengan equipment, furniture semua dia orang buat. Kemudian short term, dia buat dia pun 4-3 tahun dia dah habis kontrak, barang dia mampu. Itu dia charge. Kemudian kita charge dia lebih kurang 200 pasal 100 untuk kita bayar sewa, lebih kurang 150 untuk bas. 150 kita untuk bas. Okey. Bas ni lebih kurang setahun dulu kita panggil tender. Ada lebih kurang 5 company masuk, kita shortlisted, kita ambil 2 company. Tender mula-mula hanya 350. Company A 350 satu bas, company B 450. Tapi saya tak percaya, tapi dua-dua. Akhir sekali company A yang 350 back up. Dia kata saya tak untung. Jadi tinggal company B. Company B kita nego 430.
3 kali pick up, 3 kali hantar. Kita ambil 3 kali, hantar 3 kali. Mengikut perancangan kita mula-mula, kita nak 30 buah bas. Kemudian masa tu anggaran kita student duduk asrama kan dalam 3,000. Sekarang kita cek ada 1,000 student duduk asrama, 1,000 lebih lah, 1,500. Jadi sekarang ni kita dalam 12 buah je apa nama ni bas yang kita pakai. Bas ikut agreement dia kena pick up 3 kali, kena ambil 3 kali, kemudian dia kena hantar petang 3 kali. 3 kali pagi, 3 kali petang. Maknanya 6 kali pagi, 6 kali petang nak pergi balik tu. Itu adalah agreement. Bulan lepas dia sudah tarik diri. Company dia kata kami tak untuk. Oleh itu kami nak tarik diri. Dia bagi kita 2 bulan notis, 2 minggu notis, dia tak salah 2 minggu notis, bagi sebulan notis. Jadi dia kata okey, saya bagi 3 minggu notis. Jadi syarikat ni akan berakhir pada 21 hari bulan. Saya ayat dengan cerita ni. 21 hari bulan. Jadi ni ada kita ada dalam 2 minggu lebih lagi. Lepas 2 minggu lebih ni kita tak ada bas. Kalau tu kata sekarang ni lambat nak naik bas, 2 minggu lagi ni saya tak ada bas naik. Okey. Kemudian kita sudah tender. Keluar kata dapat tender. Kita tender kita nak bas baru. Jadi kita tender yang datang lawat tanpa 10 orang, yang submit 7 company. Besok kat sini kita akan interview seorang-seorang 7 company. InsyaAllah kita buat keputusan yang baik, kita akan bagi kontrak dia setahun. Nah itu cerita soal proses bas. Okey, doakan kita tak ada masalah. Okey, cerita naik bas pula. Ramai, betul. NPP dah jumpa saya dengan BC. Dia kata cancel lagi e-pass tu. Ikut dah dia, bubur lah siapa nak bubur, naik turun. Saya kata dia ada idea dia, kami ada idea kami. Okey, itu kita boleh argue over it. Tapi saya ingat benda tu kita dah terang dia itu nampak okey, tapi 2 hari lepas dia jumpa Dr. Halimah pula. Cancel dia kata e-pass ni. Ikutlah, bubur. Dia kata lebih baik sama dulu naik 60 orang, 80 orang daripada langsung naik bas. Ada idea juga, ada juga kebetulan. Kan ada betul juga. Okey. Tapi dia cerita dia, saya pun boleh cerita juga. Katakan hari raya. Kita nak pergi Kota Baru, bawa beg, pergi Kota Baru naik siapa nak naik dulu. Saya rasa susah juga, tapi ada masalah dia juga kan. Okey. Itu nombor 1. Kemudian nombor 2. Sekarang ni saya dah cek dengan e-pass. Pelajar dalam 1,300 orang duduk dalam asrama. Sudah 1,100 orang, 1,150, 90% sudah masuk e-pass. Yang tak masuk e-pass dah ada 100 orang lagi. 100 orang lagi tak masuk e-pass. Yang tak masuk e-pass tu, okey, sistem e-pass tu sebenarnya adalah sistem cek. Hanya siapa yang duduk di asrama sahaja yang boleh masuk sistem e-pass. Kalau ada 1-2 masalah lah. Tapi kita cara secara am. Kalau nama tak didaftarkan dalam asrama, orang tu tak boleh masuk sistem e-pass. Kalau dia ada asrama tapi tak boleh masuk e-pass, kita minta keluar ciri, selesaikanlah. Secara awamnya, orang yang nama dia ada dalam asrama saja boleh duduk dalam sistem, boleh masuk, boleh e-pass. Bermaknanya hanya kalau ada senarai itu, nama-nama ada senarai itu yang ada sistem e-pass tu, bas nombor 1 berapa orang, bas nombor 2 mana, yang 30 orang di dalam bas tu adalah orang yang sah duduk di asrama.
Okey, sebelum IBAS kita perkenalkan sistem stiker. Kena ada stiker. Sebelum ni, terutamanya yang Tasik Puteri tu, ada kita notis orang yang tak duduk asrama tapi naik bas. Orang yang tak duduk asrama tapi naik bas. Jadi kita letak stiker. Kemudian bila ada nampak stiker pun kita notis, kita ada question. Semua orang kata stiker palsu. Betul tak boleh kita selesai kemudian. Jadi sekarang ni, pasal saya sendiri dah mati di Kota Putaska, di Taman Ilmu. Satu hari saya pergi, lelaki naik bas di Taman Ilmu. Sedangkan Taman Ilmu semua perempuan. Macam mana laki-laki boleh naik bas di Taman Ilmu? Jadi oleh sebab itu, IBAS adalah sistem check and balance. Memang betul. IBAS ni bila dia datang, dia tengok kat sini, kita tahu nama. Saya sangat sedih juga. Ada satu miscommunication. MPP bagi cerita dengan Dr. Halimah, kalau siapa tak tunjuk tiket tak boleh naik bas. Saya tanya security saya, kenapa tak tunjuk tiket tak boleh naik bas, sedangkan kita ada senarai yang ada bas. Kalau tak ada tiket, cakap dengan nama awak. Nama kita apa? Nama saya Aminah. Kita cek bas nombor 1, kita tik kat situ. Jadi salah seorang berbohong. Sama ada MPP berbohong dengan Dr. Halimah, ataupun my security berbohong kat saya. Adakah di antara sini bangun kat sini cerita kat saya, adakah di antara yang duduk Kota Puteri misalnya tak tunjuk tiket bas, tak dibenarkan naik on that particular time? Maknanya kalau pukul 7 you mesti sampai pukul 7, and yet you sampai 6.40 you tak dibenarkan naik kerana you tak bawa tiket bas. Bangun, sila bangun, jangan rusing. Sila bangun mana-mana yang sampai on time. Katakan bas pukul 7, dia tawaran bas pukul 7, dia sampai pukul 7:45, tapi ditahan oleh security kerana dia tak bawa tiket bas. Dia tak print tiket bas. Bagi tahu saya, bangun. Bangun, jangan takut, bangun. Okey, mahasiswa jangan takut semua bangun. Jangan takut, bangun. Saya dah tahu. Jangan takut. Okey. Siapa yang tak ditahan, siapa yang sampai on time tak ditahan, tolong tulis nama. No matter how hard the truth is, I want to know the truth. If any of my men doing that, I want to ask their reason why. Please, I'm not going to take any issue. Not academic. I'm only giving service. Only HEP can penalize you, only academy can stop you, but not me. Alright? So, please, ambil pen, tulis your name, tulis your matric number, tulis what day you tak boleh naik. I want to check who is responsible for that particular day. Alright? Please, Okay, let's start with you first. What is your name? What is your name? Mike. Where are you staying? Kota Puteri. What day that you are not allowed to naik bas? Khamis. What time? Sebenarnya bas saya pukul 8. Saya dah sampai sana dalam pukul 7.56 macam tu. Lepas tu security kata tak ada bas, ada lambat. No. Isu you tak bawa kan? You go to that later. That means the
You don't have the ticket. No, issue kita balik kita. Now, you cannot show the ticket, then they don't allow you to ride the bus. You cannot show the ticket that you print. Okay, write your name, and please, I cannot produce a ticket and they don't allow me to go in. We settle one by one. Alright? But it's not because of the ticket, right? Okay, don't worry. Who are you talking about? No ticket, no pass. Ada tak? Saya No. I'm not there. I'm talking one by one. Okay, you. Yeah, I'm going to go one by one because I want to make sure that I want to clear this first. Alright? dengar kita orang cakap dulu. Please. Okay. So right, please get a ticket. Okay, get a ticket. Get your name. Write your name. First issue. Write on the paper, piece of paper. Right. Please. We have to settle this. Okay, get a piece of paper. Put on the top of the paper, 1. Issue dia, no ticket, no pass. That's our issue. Alright? No, it's okay. I just want to check. No ticket, no pass. Write your metric number, write the day, and write write your day, write which part, which asrama. Okay? Just write. Don't worry. I'm not going to penalize you. I'm here. I'm ready. Don't worry. Don't worry. Because the buses is not free. We pay the buses. The security is not free. We pay the security. So we deserve a good service. You know? Alright. So remember, that's issue 1. Number 2. Issue number 2. Okay? Changing buses time because of changing of the classes. Alright? I mean, whoever they have problem, right, number 2. Change bus because change of class. Ingat maknanya issue number 2. This is another big issue. The lecturers are cancelling classes out of nowhere. And I want to be on behalf of the VC told me, we want to be serious about it. Don't play around with the timetable. Okay, number 2. Ambil piece of paper, tulis itu issue number 2. Alright? Change class because change bus because change of the class. Write your name, metric number, write your asrama, write your day, and write which class or which lecturer that changed the class. If you are strong, if you are honest about it, you want to face the crowd. You're willing to face as much as I'm willing to face here. If you are so honest about yourself, you know what you're doing, what you think that you are telling the truth. Alright, right. Don't worry about the replication from lecturers. Now the world is very transparent. Alright, the world is very transparent. So please write your name number 2, issue number 2. Change program. Change bus because of the lecturers change the timing. Okay. I received a complaint. On that particular day, I was in Kota Putri. And this lecturer changed the class from 12 o'clock to 9 o'clock that particular morning. You know? And I said, how come? Because I only get the information, a few hours ago. So please write the lecturer's name, please write the day, please write the date. Don't worry. Nobody
give the service, when we pay the service, we get the best value. Alright? Don't worry. I'm not even going to tell the lecturers also that you like. You have to trust me on that. If I don't trust me, I don't even dare to be here. I told lecturers, don't worry, I dare to be here. I'm going to tell the truth. Alright? So, issue satu, issue yang kedua. Okay. Issue yang ketiga. Okay. The program, the buses. Schedule, bus schedule. Okay. Okay. Before that, we are going to talk about e-buses. Last time, our idea was, we want you to change the book week after week. Next week you book today, and next week you book, every week you book a new, for a week you book a new for a week. But I have a lot of requests from you all to say, please, just ask me to book only once, just like the classes. Remember the student classes? This class supposed to be 8 o'clock in the morning on Monday. They don't change. It shouldn't change until the end of the semester. Because of that, we allow, okay, your e-bus, if you book today, will last forever, for the whole semester. But we will allow the opportunity, if some of you know for sure that you want to change the class lecturer, whatever reason, then you're going to change the remainder of the classes, remainder of the semester is going to be, it's not 8 o'clock in this Monday morning, it's going to be, say, 12 o'clock in the Monday morning, and you want to be in the campus, 8 o'clock in the morning, you want to be in 12 o'clock in the evening for Monday, then you can change it. Okay? You say the system cannot do it. Well, that's another system. But the concept is, we should allow you to change. Okay, we should allow you to change. Alright? And okay, we should have. And number 3, the accessibility of the e-buses. MPP also request us to have the 1 or 2 places that you can go into the bus, into the system. So we build one for the chancellery. And a few days ago, say we need another one. So we have made arrangement, another one in the library. I hope they are there. If it's not there, that's another story. But it's supposed to be another one in the library. 2 computers there. A few days ago we started. Okay. And then every buses, 3 trips in the morning. If you don't go for 3 trips, we cannot pay them. So, if everything rush on, say, 9 o'clock buses, and this is the first example. Let's say all the 15 buses rush on the 9 o'clock, then the second one went. If for the quarter for 3, going to be 1 hour later, so it's going to be 10 or 11, and so no use anymore. There's no student. And for those quarter for 3, it's going to be 2 hours, 2 hours, and they have to go for 3 trips in the morning. Alright? And MPP tell me, it's okay, you scrap the e-buses. I don't mind scrap the e-buses. But, see, we do not know how many for that particular day we ride the bus, it's going to be very big or high what it used to be. We can give you flexibility. You come as much as you want. Well, as good as we see that, the bus that go to Kota Baru during Hari Raya, you don't have to buy the ticket. You come in, you have pass and go. You don't have to forget about it. Well, this is another way of looking at it. Maybe it's a good idea. Alright? We really
want to see about it. Okay. For those who stay in the asrama, Unicel asrama. Okay, this is another thing. And please be careful after this. This is my idea. Unicel don't agree yet. But if you stay in asrama, okay, thank you. If you stay, I don't 20 minutes again. If you stay in asrama, if you get caught with a foreign, or you get caught with somebody is not supposed to be there, everybody will be charged. The roommate and the people in the asrama. Alright. Before we started, I want to see your opinion. Just give me 5 minutes, okay. For those who are staying in our asrama, 3-4 places, please rise up. Please, bangun. Only for those who are staying in the asrama, all of them, please rise. Please rise. Only for those who are staying in the asrama, please stand up. Please stand up. Okay. Okay. These are the ones that stay in the asrama. Okay, good. How many of you, for those who want us to scrap the e-buses, for those who, wait a minute, for those who want us to scrap the buses, scrap the e-buses, alright? Wait a minute. For those who want us to scrap the e-buses, please remain standing. And for those who don't agree, please sit down. For those who want us to scrap the e-buses, for those who agree, for those who want us to scrap the bus, e-bus, okay? Agree. Siapa yang mahukan? Siapa yang mahukan? Ya. Siapa yang mahukan e-bus tu dibubarkan? Sila mas berdiri, dia lain duduk. Okay, so you all ni mau sistem e-bus di scrap kan? Bagus. Good, good. Saya pun seronok. After this, the next you have to do. Lepas ni, each group, each group ni pecah dua group, tulis semua nomometri yang nak cancelkan e-bus. Okay, tulis nomometri. Apa nak tulis nomometri? Pasal I know outside there we have 1,300 orang student. I want to make a survey which area yang really so adamant is for our own research. I'm not saying that we agree, but please setiap orang yang nak scrap tulis nomometri and tulis nama. Tulis nomometri, tulis nama. Ini group ni buatlah dua apa nama ni? Dua kertas ke? Yang ni dua kertas ke? Ini dua kertas ke? Okey? Boleh? Bagi kertas, bagi dia kertas. Bagi dua kertas, tulis nama, tulis nomometri yang nak scrapkan e-bus. Okey? This is a natural world. Kita tak ada paksaan. Kalau rasa scrap, tulis. Okey? Pasal kita nak study juga what went wrong. Kan? Kita nak study what went wrong. Because if you say that you don't like the e-bus, something must be wrong. Whether the e-bus system is wrong, whether the implementation is wrong, I don't know what went wrong. But something must be wrong. Alright? So please write nomometri dengan nama. Okey? Boleh? Okey, good. Jadi
So, pasal kau buat terbaik kat saya. The last one, before I leave, the last one. Before I leave, after that you can ask. The last one, please get the page. Tadi nombor 1 tadi, nombor 2 tadi, yang ketiga, okay. Please put your name, put your metric number name, and write inside there everything. You not happy also there, you punya request also there, your question also there. Because if I ask one by one, I will never end. I will ask later, I'll give you opportunity. But please write, because I want to collect that one. I want to collect that one. Please, tolong tulis tadi nombor 1 tadi cerita apa tadi, nombor 2 ada cerita ini, nombor 3 ketat nombor 3. Tulis nama, tulis menteri. Any question or any queries, any blame, anything, but don't worry, I promise you, none of your comment, none of your shooting each other, I will not take it as a personally, and I'll make sure that my people also don't do revocation on you, because I believe in a free country. Right? I really believe it. If not, I don't want to be here. I believe something must be wrong, but we have to improve. Alright? I believe that. Deep heart, I doesn't matter. I've been receiving a lot of punches already. A lot of blockades, a lot of suit, a lot of being sued. I've seen all those words already. I'm here, I'm seen. So, if I know something is not right, give me the opportunity. Alright? And I promise you, I'll go through that and all these questions will come back again, and I don't mind meeting you all again. I don't mind meeting all of you again. Don't worry. You don't have to worry about the minister, prime minister. Don't worry about it. Don't worry. I will face anybody. Don't worry. But let us move better. UNICEF, we want to be a better place. We want to be proud of what we are. So we have to accept the punches. Few years ago, a group of students demonstrate against the UNICEF management, walking. We allow them. You want to demonstrate, go in. We are the only university that we allow that to happen. You want to demonstrate against us, go in, demonstrate, no problem. If you try to do this INPP, you can't do it. How many other universities you can't do it? But UNICEF, we want to keep that. I think because we are ready to face you, and I'm sure also you are ready to tell the truth. Alright? So, hantar tiga-tiga lebih perkara. Collect. So, 1 to 3, one place, and issue of siapa yang nak cancel tu, one place. Okay, so thank you. Now I receiving few questions first before I do. Anything yang you nak cerita, silakan. Please, it's yours. Ask me anything. Go ahead. Identify your name. Hey, come on, at least the guy over there. Be proud of now. Tak apa. Zat. Assalamualaikum and a very good afternoon to everyone. I'm Azizina from the Faculty of Education and Social Sciences. Okay, I have 2 things here. Wait. Where are you staying? I'm staying in Taman Ilmu. Taman Ilmu. Okay. Taman Ilmu. Get her metric number. What is your metric number? I'm going to ask for the e-bus. No. Oh. Terbekap apa-apa. Okay, I'm not fully satisfied about the facilities. First, we have been given 1 gig
Please wait in line. I think I need about 5 minutes to tell my story. Can anyone listen? Do you have time? Sorry, on the e-classes thing. Okay, I'm not satisfied because last Tuesday, I wanted to Last Tuesday. Okay, I wanted to go to the class. My class will start around 8 o'clock. And then I do the e-classes. I book the ticket at 7 o'clock. Okay, I'm supposed to be there at 7 or maybe 15 minutes earlier. But you know, it's still dark and I was ready and everything. I got from the house like 5 minutes. Okay, and then the bus was still there. I was like, okay, I don't believe the bus is there. And then a lot of people were with me, a lot of students. I went to the security guard, I showed my card and my e-bus thing. Tuesday. Tuesday. Yes, on last Tuesday. 7 o'clock buses. Yes, Okay. if I'm not mistaken. And then, yes, and then I tell him I want to get into the bus. And then he said, oh, yours is 7 o'clock. How can you get into the bus? I said, why cannot? It's only 5 minutes late. And then he said, no, this one. 5 minutes late. Yeah, 5 minutes late. And the bus is still there. If the bus left, I don't mind. And then I said, I still want to get into the bus. He said, no, this bus is for the 8 o'clock bus. I said, okay, so what does it mean? If I want to go to the 8 o'clock bus, sorry, 7 o'clock bus, I have to wait there 6 o'clock? Is it? You arrive what time? Sorry? You arrive what time? 7:05 to 7:10. Oh, mana after 7? Yeah, actually a lot of students was there, but they have a class today. They cannot come with me. And then I said, very nice tone, I said to him, I still want to get into the bus because I paid for it. And then he said, sorry, you can't. I said, why? He said, it's not my problem. Okay. He said, go to the HEB. I said, how can I go to the HEB if you don't allow me to get into the bus? And then he's like, you think I'm here to stop your problem? I said, okay, never mind that. Okay. Okay, I'm not finished. Okay, thank you. Okay, I'm not finished. I'm not finished. Let her speak. Let her speak. Let her speak. And now one guy come to me and say like this in front of everybody. Kamu jangan nyala-nyala. I said, how can you use that word to me? I don't believe. Okay. One last thing is why I have to wait for. Okay, I did. Let's say I want to go back to my class. I wait and in the bus stop at 1:20 and I got the bus 3:20. Why I have to wait for 2 hours for the bus? Yeah. So sorry, I don't mean to be rude, but I swear everybody, including of you. Okay, her issue is last Tuesday, 7 o'clock, that she cannot ride the bus. Okay? Okay, the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where are you staying? I'm staying at Bukit Minyak. Bukit Minyak. Tak, masalah Bukit budak. Minyak. Bukit Minyak. Bukit Minyak adalah satu penempatan asrama yang misal bagi kat kami. Okey, seramai 7 pelajar duduk di dalam rumah tersebut dan setiap pelajar terpaksa membayar RM900. Okey, RM900 termasuk 150 bas. Betul ke tak? Betul kan cik? 150 adalah untuk bas. Okey. Tapi perlu tak budak-budak di Taman Ilmu, Tasik Puteri dan Kota Puteri kena call bas tak? Korang kena call bas tak? Right. Kami kena call bas. Kami kena call bas untuk datang ambil kami. Adakah
jawab lah dulu. Siapa lagi minyak? Mana kita? Salah. Betul you kena call pak untuk kami. You kena call pak. Mana lagi minyak? Betul kena call. Betul. Okey, Prof. Sebenarnya macam ni, kebanyakan pelajar yang duduk Bukit Minyak, kebanyakan pelajar, siswa yang duduk Bukit Minyak, mereka ni kolbas pasal Allah, jadi mereka bawa pengangkutan sendiri. Jadi bagi saya, tak patut RM150 itu dicaskan untuk servis bas. Bas tak dapat. 150 kami terpaksa untuk bayar duit bas, betul ke tak? Tetapi kenapa kami kena call bas? Bas tak datang langsung ke Bukit Minyak. Kami tunggu almost 3 hours, bas tak datang. Bas langsung tak datang. Dan ada satu kes berlaku di mana kami call bas. Dan kawan saya cakap, perlu tak kita kena sediakan tiket bas tu yang kita kena print? Dia kata perlu sediakan, kalau tak ada kamu tak boleh naik bas. It's clear then. And then one more thing, kami call bas, kami cakap dengan dia orang, What happened to the small one? Dia Tamimu. Siapa Tamimu? No. Answer the question. so Bukit Minyak kita kena call bas. And then one time kita call bas, and orang bas tu maki kita orang. Dia maki balik kita orang. Kita cakap, why not? Kita call bas, kita nak bas, kita bayar. Dia maki kita orang. And then we need to wait almost 3 hours or 2 hours or 1 hour sampai kami terpaksa jalan kaki daripada Bukit Minyak ke Unisel. Tapi dah sekarang dah sebulan setengah, tapi masih lagi tak betul lagi benda ni. Balik kat dia lagi. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, next. Okay, good evening, sir. Anyway, this bus company won't be here anymore. Okay. Okay, good evening, sir. Actually, I want to talk about two issues here. The first one, I want to talk about the security guard. Security guard! Okay, actually, disebabkan sebab sistem e-bus ni, last Tuesday, sir, saya tengok seorang pelajar, dia tak bawa tiket kot, I rasa lah. Okay, saya memang tak mahu. Who is that girl? No, sir, actually, I Let her speak. Let her speak. Let her speak. Get the name of the girl. Huh? Get No. the name of the girl. Okay. Get the name of the girl. Actually, I don't know her. I just saw the situation happen. Okay, the security guard, dia marah budak tu sampai budak tu nangis. Tahu tak security guard tu guna word apa? Dia tanya, kenapa adik menyalak macam anjing? Oh. Menyalak macam anjing. Apa security guard? Is that the right word, sir? Oh. As a security guard, he must... Oh, yeah. Okay, duduk deh. Mike. Tak ada habis. As a security guard, he must work for us. We are the students. But dia mana dapat hak dari untuk marah kita. Ya, betul. The issue is, what is your issue? That's it. Lah, dia dah cakap. Bodoh. Okay, the second complaint is, Mak tu. second issue is, Dia dah cakap. that was the first issue. Dari mana? It's your first issue. I mean, The security guard. Okay. Okay. What is the second issue? The second issue is from Unisel, from Kota Puteri to Unisel, we are following the e-bus system, right? Then when we going back from Unisel to Kota Puteri, we have to wait for the bus at the PP only. Because if we wait at the Fast Bio, I'm a Fast Bio student. If we wait at the Fast Bio,
Ambil nama, ambil kat matrik. Nama kat matrik. Matrik nombor apa? 4, 1, 2, 3. Mula nak settle. 4, 1, 2, 3 check. Lupa cari. After that, kita ada. Saya dah tulis ada 2 kali saya dah tulis saya punya matrik sama dengan nama. Kalau itu tulis. I'll check. I'll check what went wrong. Okay? Jadi dia kata jalan kaki. Kedua, kalau ada nak naik bas, saya bagi ada 5 minit masa. Adik balik rumah, adik tak kisah you nak buat apa. Saya nak tengok yang you ada bukti e-bas. But you before the day. You before the time. I before the time. Saya terpaksa balik rumah. Saya nasib baik saya ada smartphone lah. Saya capture saya punya e-bas punya sistem daripada laptop saya. Saya nak tanya daripada That kisah. means the fact that the same story just now lah. Without the ticket, Ticket. it allow you to go in. Yes. Right? Okay. Itu kes Kita check pertama. ticket. Dah. Okay. Kes kedua, saya nak tanya, apa gunanya ada bas number dan seat number? Diorang tak bagi standing. Bas tak cukup. Bila student stand nak pergi kelas, diorang suruh turun daripada bas. Saya dah pernah lambat ke kelas satu kali. Kelas saya start dari pukul 10. Saya masuk kelas pukul 11.30 tak ada bas. Mana you are telling us, please enforce the seat number. Yes. Okay. Apa gunanya ada seat number? Alright. So, you say that, please enforce, make sure they stay on the seat number. So, what she say very simple. In my seat number 12, I want to be on the 12 seat number, right? Okay, good. Okay, thank you. Anything else? Okay. Next. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fakhrul Amiruddin Hamdan. Yang pertama, saya ingatkan. Kejap, sabar. Okey, kejap. Nama Muhammad Fakhrul Amiruddin Hamdan. Ingat baik-baik. Okey, Duduk di kampung Ustadi Jaya belakang UNICEF. Tak, duduk asrama. Bukan Okey. asrama. Ya. You tak duduk sama. Nak duduk asrama. Dengar dulu. Okey, Pertama, kita ni mahasiswa. Kita kena dengar tu apa tuahan hati ni. Saya tak salahkan sahabat-sahabat saya yang mengadu, tapi macam mana cara penyelesaiannya? Adakah hari ini baru nak kutip maklumat berapa orang yang tak naik bas? Berapa orang yang tertinggal bas dan lambat ke bilik kuliah? Jadi ini bukan perkara yang mudah. 1 hari, 2 hari boleh siap. Patutnya dibuat secara research. Dah lama, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Yang lama. Baru nak dibantahkan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal sistem e-bas. Yang kata kita nak dimasukkan. Tapi pada pandangan saya sendiri, sistem e-bas tak perlu dimasukkan ataupun dibuang. Tapi kita perubahan. Ubah sistem cara. Ya, betul. Hanya berdaftar Buat subjek sekarang. yang ada pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Ini student kalau tak ada kelas, contohnya hari Isnin, tak boleh naik bas. Ini macam mana? Ini sistem pembodohan mahasiswa. Jadi ubah sistem cara. Kalau perlu daftar semua. Bukan kira orang tak duduk hostel. Ini semua student UNICEF tanggungjawab pada mahasiswa. Pertama. Okey, soal PTPTN tentang lambat dan sebagainya. Saya dengar dua yang terakhir PTPTN di pihak UNICEF ambil tarikh yang paling last sekali. Ini kenapa? Student tak ada duit. Jadi ditanggung tak dengan bayaran.
bukan hanya bicara kosong, kita bicara mengenai kebajikan mahasiswa ini. Adakah terbeza? Dan kita cerita tentang hapus PTPTN dan sebagainya, ini kebajikan sendiri. Bas tak dapat naik dan sebagainya. Jadi saya harap bukan hari ini kita nak tanya siapa yang tak ada bas, siapa yang akan tinggal bas. Ini sebenarnya research dah lama dah. Kajian yang dibuat sebelum buat penghimpunan. Jadi saya nak hari ini kumpulkan dulu masalah-masalah yang berlaku. Bukan hari ini baru nak tanya nak tulis nama. Okey, terima kasih. Okey. In short, salah satu cadangan dia, yang pertamanya jangan fokus saja orang sama, kat luar pun student juga. Yang pertama, yang kedua, we have two choices, sama ada nak cancel IPAS ataupun improve the system tu. Okay. Okay, thank you. Next one. Nanti cukup lah, boleh. I just want to suggest one thing. Sebelum saya terangkan pasal sistem IPAS ni, saya rasa tak payah cancel bagi pendapat saya. Tapi macam yang ikut time tu kan, contohnya macam ni. Kalau saya ada kelas pukul 9 pagi sampai pukul 12, lepas tu the next class is pukul 5 sampai 7, saya kena duduk sini sebab saya tak boleh naik kelas seterusnya. Okay, satu. Dua, pada pendapat saya, sebab saya tengok yang tempat lain di kolej-kolej yang kawan-kawan saya, diorang cakap use the barcode. Setiap kali naik macam punch kan, okay, you are a student, stay dalam hotel. Macam tu, okay, dia tahu lah mengikut hotel student. Tak payahlah, and every time, okay, contohnya macam 3 bas pagi, 3 bas petang, 3 stay. But then, you can take the bus and that's my suggestion. Okay, thank you. How many of you, for the last 1 week, has experience of being cancel class or change the class time? Cuba bangun dan tengok. Bangun, susah tengok. Siapa yang pernah ada pengalaman terpaksa pensyaratkan kelas? Cuba angkat dan berapa orang kena tukar kelas? Tukar timetable kelas? Bangun. For the last 1 week, berapa orang? Berapa persen? So, about 10%, ha? Okay, 10% tukar kelas. Okay, sambung. Siapa lagi? Let's improve this. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak bercakap macam yang kawan tadi yang baru saja Prof tanya berkenaan dengan jadual bas. Okey, kita kena tahu di kalangan pensyarah bukan semuanya full time. Ada pensyarah part time. Jadi pensyarah part time tu dia mungkin akan buat kelas hari Jumaat petang, kan, hari Khamis petang, kan, sampai ke malam. Okey. Pensyarah yang part time ni kemungkinan dia ada benda yang dia kena selesaikan dekat luar, mesyuarat atau sebagainya, dan terpaksa membatalkan kelas tersebut. Okey, itu satu perkara yang menjadi masalah dia. Kalaulah kelas itu, okey, daripada kalau kelas tu ditukar kepada jadual yang lain, okey, kelas tu bertukar jadual, adakah kita dibenarkan untuk check in 2 kali dalam sehari? Okey, siapa yang pernah jadual ditukar kadang-kadang? Pada last one week. Bangun. I nak bilang. Bangun. I want to see the number, percentage. Bangun, siapa yang pernah ditukar jadual? Pernah tukar jadual last week? Bangun, selesai masalah. Siapa yang pernah tukar jadual last week? Katakan jadual dah tadi, tapi kelas cikgu tukar. Sabar, Pak. Betul. Siapa yang pernah ditukar jadual last week? Cepat tangan. Okey, bangun.
pertama boleh naik bas? Kan tak nampak kau macam buang masa daripada tengah hari, daripada pagi kelas batal, nak kena petang pun boleh naik bas. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya kena bercakap bagi pihak persatuan. Okey, kami di pihak persatuan dan beberapa wakil kelab yang lain ada membincangkan berkenaan dengan sistem imbas ni. Yang mana kami nak tuntut supaya sistem imbas ni ada 2 kali masuk, 2 kali keluar. Saya cakap dengan Prof sekali lagi, Prof. Okey, nanti cik I ask dia, ada ke student yang bagi air kejap? Dia kata tak ada, mana boleh. Sepatutnya dia kena tak pegang air yang bagi. Apa aktiviti kita bagi air? Okey, Prof. Apa aktiviti kita bagi air kita orang ni? Okey, Prof. Tak ada. Sekarang ni, Prof. Sekarang ni kami di pihak kelab persatuan nak tuntut supaya kalau sistem imbas ini dikekalkan, kita ada 2 kali check in, 2 kali check out. Maksudnya sekarang 2 kali boleh daftar masuk, 2 kali boleh daftar keluar. Boleh, Prof? Boleh tak boleh? Prof nak kita orang nak semua student mahasiswa ni ada kualiti. Tetapi Jadi, per day lah. You want to check in, check out per day. nak 2 kali. Satu hari. Nak 2 kali dalam 1 hari. Sebab apa? Ada kawan-kawan saya kat Taman Ilmu tu main lagi dia tak tengah jalan je. Kenapa kan? Tanya kenapa? Sebab apa dia tak boleh datang. Okey. Okey? Siapa Okey. tu? Ada lagi? Okey. Ini berkenaan dengan fasiliti Unisel. Fasiliti fakulti. Saya nak tanya berkenaan dengan bas. Okey, mungkin Prof tahu. Adakah masih lagi dikekalkan bas tidak boleh keluar daripada Selangor? Ya. Isu bas Unisel tidak boleh keluar daripada Selangor. Adakah itu masih kekal? Saya tak faham. Sebelum ini ada isu yang menyatakan bas Unisel hanya boleh bergerak di dalam Selangor sahaja. Okey, siapa yang tahu isu ni? Tadi, bas Unisel ke bas kontrak yang lupa tu? Ini bas Unisel, bukan bas kontrak. Bas Unisel? Ya. Okey. I tanya HP, I tak tahu. I tanya HP. Okey. Ini je lah. Selesai. Okey, thank you. Okey, Thank you. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laku ada. Intervention. Okey, kita sambung balik. Okey. Saya Afiq. Saya Tessa. DP Tessa, okey? You dah sama mana? Saya luar, saya Putri. You duduk kat luar. Kat mana? Saya duduk Tasik Putri. Tasik Putri, tapi duduk kat luar lah. Saya duduk sini. Okey. Saya tak cakap pasal bas ke apa. Okey. Sekarang ni saya cakap pasal fasiliti Unisel. Okey. Contoh. Hari tu saya pergi kat library. You are talking about dalam kampus ni? Dalam kampus. Okey. Saya pergi library. Nak buat assignment. Okey. Nak cari bahan-bahan untuk assignment. Okey. Lepas tu library katanya pasang aircon apa. Aircon tak ada apa. Panas kot belajar-belajar. Betul. Pukul berapa je? What time? Pukul berapa? Dari pagi sampai petang aircon tak ada. Pagi. Day time. Oh, the whole day. Pagi sampai petang aircon tak ada. Hari apa? Hari apa? Dia kata selalu tak ada aircon. Hari. Tak ada aircon. Panas. So, library no aircon. Bukan tak ada aircon. Hari ni ada tak? Prof. Hari ni ada aircon tak? Hari ni tak ada aircon. Okey, Prof. Prof. Yang saya tengok, saya biasa lalu di luar tak ada orang pun dalam library, pasal tak ada aircon betul kan? Oh, saya tengok lah. Okey. Saya tengok yang tak ada orang. Saya tengok tak ada aircon lah. Okey. Boleh. Prof sejuk sekarang ni. Sejuk sekarang ni. Sejuk tak sekarang ni? Panas. Sejuk tak sekarang ni? Panas. Panas. Tak panas. Prof pergi library. Pergi rasa sendiri macam mana panas peluh. Kita nanti bukan nak belajar. Kalau panas, keadaan tak selesa. Itu bisa pertimbangkan. Okay? Itu hak belajar. Kita bayar
sempah macam tempat sampah lah. Toilet hancur. Saya kadang-kadang misal kata, misal tahu apa yang kita tahu. Bukan semua benda yang bisa check semua kan. Betul kan Prof? Okey. Ada sebelum desa kita hanya boleh ambil maintenance toilet atau rumput on the 6th ni baru ni. Habis apa ni on the 6th of this month. Masa kita komplek kita baru lepas 6. Sekarang ni mulai 2 hari lepas kita dah ada 5 kontraktor yang buat 5 kawasan. Jadi tak apa saya akan cuba. Saya mahu saya akan cuba. Sebelum ni kontraktor kita oleh ad hoc pasal kita tak boleh. Kita ada agreement dengan Jalan Liana untuk 20 tahun. Kita tak boleh bagi kontrak. Okay? Okay, thank you Prof. Okay? Thank you. Next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amirul Besma. Condition Sains Sem 3. Budak baru lagi, masih mentah. Tapi itu tak mana saya buta. Saya tidak. Let's settle first. You duduk dalam asrama ke luar asrama? Saya duduk di kampung. Di kampung luar asrama? Ya. Okay, what is your problem? Sekarang saya nak bercakap pasal IPAS, tapi saya mahu mengusulkan tentang penjadualan. Yang kita tahu jadual sekarang amat padat dan amat membebankan para pelajar. Bagaimana sistem jadual itu disusun? Okey, kemudian saya dengar juga ada komplain daripada sahabat-sahabat mahasiswa saya, iaitu diadakan kelas pada Sabtu dan Ahad. Adakah Isnin hingga Jumaat masa diberi tidak relevan, tidak cukup? Din, apa yang tak cukup? Masa yang diberi, adakah sampai kelas hari Sabtu dan hari Ahad patut diadakan? Minum dulu. Boleh teruskan? Apa yang tak cukup masa? Kenapa diadakan kelas hari Sabtu dan hari Ahad? Di manakah masa untuk kami untuk beristirahat, untuk mengulangi pelajaran? Di mana masa untuk buat assignment kami? Maknanya hari Sabtu hari Ahad pun ada dah. Ada kelas. Jangan ada kelas. Sekarang pasal dengan aduan ada kelas. Tapi tak mahu. Kami tidak mahu. Kami mahu masa untuk rehat. Kami masa untuk belajar. Tak mahu kelas hari Sabtu. Ya. Kami di bawah. Isu seterusnya adalah isu infrastruktur. Di mana BP, di mana saya turun pada hari Sabtu dan hari Ahad. Saya tengok